Masih bersama kami di Presisi Siang. Sebanyak 41 juta generasi Z yang berusia 18 hingga 27 tahun dapat memilih dalam Pilpres AS 5 November. Tapi banyak di antara mereka yang belum memahami proses pemungutan suara. Sebuah inisiatif di Maryland AS menggelar latihan nyoblos bagi para pemilih muda ini. Berikut laporan Rio Tuasikal dari VOA. Thank you, our first mock voter. Yay! Kelompok mahasiswa di Montgomery College di Rockville, Maryland, baru-baru ini mendirikan simulasi TPS dengan surat suara tiruan bagi para pemilih muda. Ini adalah upaya untuk membuat mereka siap dalam pemilihan Presiden AS 5 November. Today's event was all about voter education and letting people see the polls, see what they were going to experience at the polls. Peserta seperti Akian Damang merespons positif. I just want to see how it feels like voting for the first time, because this is my first time voting for the actual presidential election. I want to see what is the procedure. Apa yang jadi perhatian para pemilih muda ini? Financial issues with the debt of the country. I don't really understand much of it, but if I look at it, it looks like a big number. So I would say climate change is important, reproductive rights. I think for many people, America's role in the world is a very important issue, particularly for young voters. Pemilih Gen Z mencakup 41 juta suara, sekitar 17% dari total pemilih tahun ini. Data dari Tufts University menunjukkan bahwa pemilih Gen Z memiliki partisipasi politik mencapai 28% ketika mereka menjadi pemilih pemula dalam pemilihan paruh waktu tahun 2022. Angka ini lebih tinggi ketimbang generasi milenial, Gen X, dan Baby Boomer ketika menjadi pemilih pemula pada masanya masing-masing. Dalam Pilpres AS 2024 antara Donald Trump dari Partai Republik dan Kamala Harris dari Partai Demokrat, sebagian besar mahasiswa yang kami wawancarai tidak mau mengungkapkan siapa yang akan mereka pilih. Tetapi acara ini digelar di negara bagian Maryland, kantong suara Partai Demokrat, yang diperkirakan akan memilih Harris. Jadi kami bertanya kepada Ketua Georgia Young Republicans tentang isu-isu yang menarik perhatian pemuda dari Partai Republik. Bagi banyak orang, katanya, adalah isu ekonomi. Between housing, between inflation with grocery prices and gas prices ever increasing, it's unaffordable to live and have a family right now. Bagaimana seharusnya tim sukses menjangkau pemilih muda? You're not going to reach a Gen Z voter by doing a phone bait and phone calling them because they probably have a spam blocker on their phone, or they're just not going to answer a number they don't know. Because we're the social media generation. Everything that we looked at is on social media. We did our news from social media. Hal itu disetujui influencer media sosial Demokrat Harry Sisson. And I'd say primarily, maybe the main news app for young people is probably TikTok. That's my main platform. And whatever reason that may be, I think it's mostly because it's digestible. A lot of these news segments that you see on TikTok are 30 to 60 seconds. Menurut survei terkini dari Pew Research Center, hampir 1 dari 4 warga dewasa termuda Amerika rutin mengikuti berita lewat TikTok. Demikian laporan tim VOA. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.